Ito, may exam sila uno. May isa doon, kasarian daw, lalaki at babae. At meron ding malaki at saka maliit. Ngayon, nag-drawing ako malaki at maliit, tsaka lalaki at babae. Una, ano ta? Malaki, maliit. Laki. Ta. Lit. Eta. Lit. Eta. Ito, lit. Oo, liit. Eta, ano ta? Laki. Eta. Lit. Eta. Laki. Eta. Lit. Ta. Laki. Ta. Laki. Ta. Lit. Ta. Laki. Ta. Lit. Ano ta? Babe. Oh. Ito, babe. Oh, ito, babae. Sabi mo, babae. Babe. Babe. Babae. Babe. Bababe. Sabi mo, ano ta? Ito. Oh, dali. Babe. Oh, siya, bababe. Ito, ano to? Saka. Lalaki. Ito, ano to? Ano to? Babe. Babe. Ito. Aso. Aso. Anong aso?